التاسعة والنصف مساء بتوقيت العاصمة. أنجمينا المشاهدون الأعزاء، أهلا بكم في نشرة الولايات. أصحابكم في تقديمها رفقة زميل أدم إسماعيل. مساء الخير أدم. مساء الخير Hassan Guida Omar. Bienvenue mesdames et messieurs pour ce journal de province de ce samedi. نبدأ هذه النافذة الإخبارية الخاصة بالولايات بشهر أكتوبر الوردي، حيث نظمت الرابطة التشادية لمكافحة السرطان بالتعاون مع المندوبية الصحية بوداي حملة توعوية حول مخاطر سرطان الثدي وطرق الوقاية منه. المناسبة أطلقها رسميا حاكم ولاية وداي الفريق إبراهيم سعيد محمد. النظيف عبد الكريم من عبشه وحز التقرير. ارتدينا اللون الوردي واحتفلنا بالنسخة الثالثة من أكتوبر الوردي، وذلك تحت شعار الرضاعة الطبيعية تحمي من سرطان الثدي وتضمن نموا صحيا للطفل. فمناسبة حملة أكتوبر الوردي شهدت عدة كلمات قال فيها المندوب الولائي للصحة بوداي الدكتور عبد المحمود شين. قال إن وزارة الصحة وشركائها عملوا كل الوسائل لمكافحة سرطان الثدي، وبدخول الرابطة التشادية لمكافحة سرطان الثدي جاءت الإضافة الكافية للوعي من هذا الداء الخطير. أما حاكم ولاية وداي الفريق إبراهيم سعيد محمد هنأ النسوة على وعيهن وجهودهن للتصدي لهذا المرض الفتاك، مؤكدا أن السلطات العليا بقيادة المارشال إدريس دبي إتنو كغيرها من حكومات العالم كانت تعمل وبشكل مستمر لمكافحة سرطان الثدي، مستندا على إحصائية منظمة الصحة العالمية أن نسبة 16% من النسوة يصبن بمرض سرطان الثدي من كل عام، وأن 25 منهن يمتن من هذه النسبة من كل 53 دقيقة، داعيا النساء للكفاح ضد هذا المرض الخطير. هذا ونذكر قد تناوب الدكاترة المتخصصين في شرح كيفية الإصابة بمرض سرطان الثدي، وهي كمنع الرضاعة الطبيعية وتناول الأدوية دون فحص، إضافة إلى الوقاية والعلاج منه. L'agence des coopérations TICA a procédé ce matin à la pose de la première pierre du projet d'extension de la maternité de l'hôpital provincial de Mosoro. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Bahr al-Ghazal, Ramadan Erdoubou Dunguru. Ceci entre dans le cadre de la coopération tchado-turque. Reportage Ahmad Mohamed Daladou. C'est le gouverneur de la province du Bahr al-Ghazal, Ramadan Erdoubou Dunguru, qui a posé la première pierre de l'extension de la maternité de l'hôpital provincial de Mosoro. C'est un projet financé par l'agence turque de coopération TICA. Ce projet, selon le coordinateur de l'agence TICA, Melim Hakanhid, vise à contribuer à la réduction des taux de mortalité liés à l'accouchement. Le coordinateur a salué cette coopération agissante entre la Turquie et le Tchad sous le leadership de deux chefs d'État, Idriss Déby Itno et Recep Tayyip Erdogan. Le délégué provincial de la santé du Bahr al-Ghazal, Dr Adou Mamad Tidjani, se réjouit du fait de l'extension de la maternité renforcera la capacité de cette unité. Le geste de l'agence de coopération turque TICA est apprécié par le gouverneur de la province du Bahr al-Ghazal. Le gouvernement de la République du Tchad a donné cachet particulier à la santé de la population du Tchad. La coopération entre le Tchad et la République de la Turquie. Vraiment, nous sommes fiers. Je vous remercie au nom du maréchal du Tchad, au nom de toute la population de la province du Bahr el-Ghazal. Ce chantier confié à l'entreprise Millicom sera exécuté.
تقرير الزميل أحمد علي دلادو حول وضع حجر أساس لمشروع توسيع قسم الولادة بالمستشفى الولائي لمدينة موسورو حاضرة ولاية بحر الغزال. من موسورو آخذكم إلى مندول، حيث قدمت مؤسسة القلب الكبير أو نظمت مؤسسة القلب الكبير التابعة لسيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو دورة تدريبية للنساء في مجال الفنون الزراعية وكيفية التعامل مع الأجهزة الزراعية الحديثة. خليل حسن صالح والمزيد. تمتاز مدينة كمرة بأراضٍ زراعية خصبة لم تستغل بعد بشكل أفضل، ونظرا للدور الذي تلعبه المرأة الريفية في مساعدة الأسرة وإعالة الأبناء، تأتي هذه الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير لصالح نساء ولاية مندول. بعد ما سوينا لكم فورماسيون 3 يوم ده، أي جمعيات ديبارتمان جبنا لكم ماتريال ده عنده فوق موتور تريسيكل، عنده فوق طاحونة، عنده فوق مولين، عنده فوق قوام كثير نزرع شغل ده. بعدين نمتوكم يساعدكم تخدموا فوق عشان تضربوا فوق نفسكم. ديامرا بتولينغار حاكم الولاية قالت إن استقلالية المرأة تعد الشغل الشاغل للحكومة، ولم يتحقق هذا الهدف دون تدريب المرأة وإعطائها الفرصة المناسبة للعمل. علينا كل نقدر نسوي كوميرس وينفعنا بجروبما هنا. ده بس فونداسيون غرافيل جابالكو كمان كتير امانه الجبال كي ينتوكو ده كيل تسمو فورماسيون ده اجل عشان انتو كل كغبطوا فيه كله تحبروا اخرين تفورملهم. عبر الدعم الفني للوكالة الوطنية للتنمية الريفية، تتلقى المشاركات خلال 3 أيام من الدورة فنون فلاحة الأرض ومعرفة استخدام الآلات الزراعية الحديثة التي ستقدمها لهن سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو بعد نهاية هذه الدورة. Dans le cadre de la commémoration du mois d'octobre rose, le gouverneur de la province du Wadaï, Brahim Seyd Mohamed, a présidé ce matin une rencontre dédiée à la sensibilisation contre le cancer du sein. Cette sensibilisation vise à lutter contre le cancer qui est devenu un véritable ennemi de la santé maternelle. Reportage d'Udo Mohamed Barka. Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser la communauté sur le facteur de risque lié à cette maladie. C'est dans cette optique que la délégation sanitaire du Wadaï, en collaboration avec la Ligue tchadienne contre le cancer, a organisé une rencontre sur le thème « L'allaitement maternel exclusif » afin de commémorer la 3e édition de l'année 2020. Occasion pour le délégué sanitaire de Wadaï, Dr Abdelmamoud Chen, de parler sur les avantages de l'allaitement maternel qui, selon lui, protège l'enfant contre les infections, la malnutrition et assure le développement normal du nourrisson et protège également la mère contre le cancer. Concernant les données épidémiologiques sur le cancer, le délégué a ajouté que le cancer du sein représente 16% du cancer féminin avec un taux de mortalité de 25% au Tchad en 2018. Le délégué a fait un plaidoyer. Le gouverneur de la province de Wadaï, Brahim Seyd Mohamed, a relevé que la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile demeure une préoccupation majeure et une priorité du gouvernement sous le regard bienveillant du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui droit à la présentation des 3 exposés sur le facteur de risque, le dépistage et la prise en charge du cancer présentés respectivement par Dr Naïm Constant, Dr Saboun Emile et Mohamed Adoum Dongous, gynéco-obstétricien en service à l'hôpital provincial d'Apish. من أبش وهذا الخبر الخاص بشهر أكتوبر الوردي، نعود بكم المشاهدون الأعزاء في هذه النافذة الخاصة بالولايات إلى مدينة كمرة حاضرة ولاية مندول. لم تتوقف نشاطات مؤسسة القلب الكبير عند النساء فقط، حيث استهدفت هذه المرة أطفال مدينة كمرة من خلال دعمهم بمستلزمات دراسية، ويعزز ذلك جهود الحكومة في دعم القطاع التعليمي. خليل حسن صالح مرة أخرى. أثناء إقامتهم بولاية مندول، ممثلو مؤسسة القلب الكبير يصوبون أنظارهم نحو المدرسة التشادية، حيث قدموا هدايا سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو إلى تلاميذ الولاية. الهدايا عبارة عن حقائب مدرسية للأطفال
تحفيزا لهم للاهتمام بالتعليم. رئيس بعثة مؤسسة القلب الكبير عيسى محمد مهدي أكد بأن الأطفال لهم مكانة خاصة في أجندة المؤسسة، وأن الاهتمام بهم يعد بناء لمستقبل أفضل. وعقب تسلم الهدايا قدم مندوب التربية الوطنية وترقية المواطنة الشكر نيابة عن التلاميذ وأولياء أمورهم لمؤسسة القلب الكبير. أما حاكم الولاية ديامرا بتولينغار فقد أثنت على الدور الذي لعبته مؤسسة القلب الكبير في مجال التعليم، والمتمثل في تشجيع المتفوقين وتقديم المقاعد والمستلزمات الدراسية، مؤكدة بأن المؤسسة تساعد في نهضة التعليم بالبلاد. De Koumra, nous repartons à Moussoro où le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, Ramadan Erdoubou Dougourou, a présidé ce samedi un atelier de renforcement des capacités des acteurs de l'élevage dans la dite province. Cette formation contribuera au développement du secteur de l'élevage. Pour une seconde fois, Ahmad Mohamed Daladou. Le ministère de l'élevage et des productions animales, en partenariat avec la FAO, organise un atelier sur la dissémination de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale et halieutique à Moussoro dans le Bahr el-Ghazal. Pour le délégué provincial de l'élevage du Bahr el-Ghazal, Dr Mohamed Adam Waljini, la tenue de cet atelier renforce davantage les activités des agriculteurs et des éleveurs. Officiant la cérémonie, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, Ramadan Erdoubou Dougourou, a demandé aux participants de bien comprendre le contenu de cette loi afin de tirer le meilleur profit. Au nom de la population entière de la province du Bahr el-Ghazal, je tiens à exprimer toute notre gratitude à l'endroit du gouvernement et plus particulièrement au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour avoir décidé de doter notre pays d'une telle loi qui va certes contribuer à la création d'un environnement favorable à la réalisation d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Dr Djibril Kiram, conseiller technique du ministère de l'élevage et des productions animales, par ailleurs chef de mission, a remis officiellement des copies de lois d'orientation agro-silvo-pastorale et halieutique au gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal. Au total, une trentaine de participants prennent part à cet atelier. Il s'agit notamment des autorités administratives, judiciaires, des délégués provinciaux, les représentants des ONG nationales et internationales et la société civile. وفي الشأن الأمني جرى مؤخرا بمدينة أمتيمان حضرت ولاية السلامات حفل التسليم والتسلم بين القائد الجديد والسابق للمنطقة العسكرية رقم 21 لقوات الدرك الوطني، وذلك بحضور المفتش الفني عبد الرحمن حجار. تفاصيل الخبر في تقرير الزميلة حليمة علي محمد. بعد وصول المفتش الفني أبوبكر عبد الرحمن حجار في ساحة الاستقبال وتفقد الوحدات العسكرية وسط حضور عدد كبير من كبار المسؤولين العسكريين والشيوخ التقليديين بالمنطقة، شهدت ساحة الاستقبال حفل التسليم والتسلم بين قائد المنطقة رقم 21 السابق عبد الحميد هارون والجديد إدريس عيسى قناعي الذي عين بمرسوم رقم 2002 الصادر بتاريخ الثاني من شهر أكتوبر الجاري بحضور المفتش الفني أبوبكر عبد الرحمن حجار. من جانبه القائد السابق عبد الحميد هارون ذكر كل الإنجازات التي قام بها تجاه أمن المنطقة وطلب من رجال الأمن الوقوف مع القائد الجديد من أجل أداء مهمته التي كلف بها تجاه أمن المواطنين وممتلكاتهم. المفتش الفني أبوبكر عبد الرحمن حجار شكر الجهود التي قام بها القائد السابق عبد الحميد هارون في خلال تلك الفترة. رجل طبعا خدم ما كنت تعرفوا، كان عنده شرف، كان خدم، كان ظالم، كان هوان كله انتوا تعرفوا. وبيقول هنا الكولابوراتير هنا القايدين هنا ده بس سمينا منا زين عشان ده بس ما خلوا بلا خدمه انتوا خدمه ترخيره وبيقوسوا من الجندرميري واشكرك كثير. بالنسبه للداخل الرجال اللي يخدموا ماقده اليوم كم قالوا لك فلان نجده الا برجال ورجال الوراق ده وقربوا ماجي رجال مالي ليه هم من يعتقد
أما القائد الجديد للمنطقة رقم 21 إدريس عيسى غناي قدم الشكر والإرفان لرئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو ووزير الأمن على الثقة التي أولوه إياها وتعيينه قائدا للمنطقة رقم 21 وطلب من رجال الأمن الوقوف معه من أجل أداء مهمته التي كلف بها تجاه أمن المواطنين وممتلكاتهم. Toujours dans la suite de ce journal de province, le directeur général de la gendarmerie nationale a présidé ce matin à la place de l'indépendance de la ville de Sarre la cérémonie de passation des services entre les commandants entrant et sortant de la légion numéro 8 du Moyen-Chari. Reportage de Laurent Valérie Guima et Adamia Yabouneya. Après quelques mois passés à la tête de la légion numéro 8 de gendarmerie du Moyen-Chari, le colonel Orozi Kourom Mahamat passe le commandement au colonel Mahamad Jamal Nimir. C'était en présence du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous. Président de la cérémonie, le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Jonathan Marcel Oinatu, instruit les officiers, sous-officiers et gendarmes de reconnaître désormais le colonel Mahamad Jamal Nimir comme leur chef. Officiers, sous-officiers et gendarmes de la Légion numéro 8 SAR, vous reconnaîtrez désormais comme chef le colonel Mahamad Jamal Nimir. Ici, présent à ma droite, vous lui obéirez en tout temps et en toutes circonstances. Tout ce qu'il vous commandera pour le bien-être du service. L'exécution des règlements de discipline militaire et l'observation des lois de la République. Après ce défilé militaire, le général Jonathan Marcel Oinatu est allé constater les véhicules de moto saisis par les gendarmes en patrouille pour le respect du couvre-feu instauré dans la province à cause du rebondissement de la Covid-19. Le porte-parole de la Légion de gendarmerie numéro 8 précise que ces engins seront libérés sous forte amende. Aussi, le général de division Jonathan Marcel Oinatu a réuni tous les responsables des différents services de la Légion de gendarmerie numéro 8. Réunion au cours de laquelle le conflit éleveur-agriculteur, le vol des bétails, les violences physiques observées ces derniers temps dans la ville de Sarre et ses environs ont été largement débattues. Il a instruit ses responsables à réfléchir aux stratégies pour le maintien de la paix et la cohabitation pacifique quand on sait que le gendarme doit agir promptement pour faire échec ou hors la loi. Le directeur général exhorte ses hommes à plus d'abnégation pour le bien-être de la population. من تنصيب إلى آخر من هذا الخبر الخاص بتنصيب قائد المنطقة العسكرية رقم 8 لقوات الدرك الوطني. ننتقل بكم إلى ولاية لوبون الغربي وتنصيب آخر حيث نصب مؤخرا الأمين العام لولاية لوبون الغربي المندوب الجديد للشرطة الوطنية تيجاني سليم دايرو. كانت المناسبة بحضور عدد من المسؤولين الإداريين فضلا عن العسكريين. تفاصيل الخبر في تقرير الزميلة عائشة محمد. بدأت الحفلة بقراءة قرار رسمي رقمه 16 و17 الصادر في 18 من أكتوبر الجاري. تنصب لمندوب الشرطة الوطنية لولاية لوغون الغربي السيد تيجاني سليم ديرو مندوبا للشرطة الوطنية لولاية لوغون الغربي خلفا ليوسف شرف الدين الذي اشتغل في المنصب لمدة 3 أشهر، وكان ذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين العسكريين بالمنطقة. وفي خلال كلمته مندوب الشرطة الوطنية لمدينة مندوب بالنيابة شكر روح التعاون المشتركة من أجل الأمن والاستقرار. وللتذكير فإن الشرطة الوطنية تستمر ليلا ونهارا من أجل الأمن وسلامة المواطنين. وفي كلمته التنصيبية الأمين العام لمدينة مندوب غاننجي كلا طلب صمت دقيقة واحدة ذكرى للمندوب الراحل إبراهيم جالي، وقال إن تيجاني سليم ديرو يجتمع بخبرات واسعة في مجال الأمن والدفاع، وطلب من كل رجال الأمن والدفاع أن يساعدوا ويساندوا المندوب الجديد في عمله. وبعد تنصيبه المندوب الجديد للشرطة الوطنية لإقليم لوغون الغربي شكر سلطات العليا التي منحته بالثقة الكاملة.
Pour finir, toujours dans le cadre de la sensibilisation contre le cancer du sein, une conférence débat a été organisée à Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Cette conférence a pour objectif d'expliquer aux femmes les dangers liés au cancer du sein. Doba Dionsala. Le cancer, cette maladie maligne, tue aujourd'hui silencieusement nombre de personnes. Pourtant, il peut être évité dans certaines mesures. Mais comment? C'est pour répondre à cette interrogation qu'intervient cette conférence débat animée par le délégué sanitaire de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Dr Ali Bafou. Une conférence qui s'inscrit aussi dans le cadre du mois d'octobre rose pour sensibiliser et éclairer la lanterne de femmes du Mayo-Kébi-Ouest sur le danger du cancer du sein. Selon le conférencier, l'allaitement exclusif maternel réduit le risque de cancer du sein chez les femmes. Quels sont les facteurs favorisant le cancer? Voilà la principale question autour de laquelle ont tourné les débats. Dr Ali Bafou de citer et d'expliquer entre autres l'obésité après la ménopause, l'abus d'alcool et le tabagisme. Cette conférence débat sur le cancer du sein marque sans doute le début d'une lutte contre cette maladie dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. كما بدأنا بأكتوبر الوردي المشاهدون الأعزاء نختم هذه النافذة الخاصة بالولايات بهذا الخبر. موعدنا معكم الاثنين المقبل. إلى ذلكم الحين ابقوا مع بقية برامج الفضائية التشادية. تصبحون على ألف خير. أدم. Mesdames et messieurs, effectivement, ici prend fin ce journal de province de ce samedi. Le plaisir sera renouvelé pour nous de vous retrouver le lundi prochain à la même heure. Nous vous souhaitons un très bon programme avec la télévision nationale tchadienne. Au revoir.